to celebrate a life, no? A life with a lasting legacy. Darasan kinasing-kasing gugma pagtagad diri ila sa iya pamilya kundi san bug-os nga probinsya sa Northern Samar. Ini mismo nga aton unveiling program nga himugso ini darahan paniguro han aton opisina, no? Nga diin iginduso liwat han aton provincial school board. Rodel, thank you so much, no, for your dynamism. Talaga hi Rodel, waray liwat inihiya tuko nga waray mag-uo, no, an aton mga hinigugma nga mga leaders. You know, it's not easy to do this kasi nga pamilya ang pinag-uusapan, no, si Kong Edwin while he was still our provincial governor. Parang nakikita ko ano siya sa umpisa pa lang, parang magiging self-serving, parang ganun ang iniisip ko parang hindi siya muna nag-uo sa amin, but we keep on insisting because we would like to honor the life, no, na kan ato nawara nga statesman, no, in the person of the late Congressman Emil Ong. We are gathered now with the solemn respect to honor the memory of Emil Ong. That's why iniyana nga iyabalay dako gud ini ikapulsanan para sa edukasyon sa aton mga kabataan, no? Lalo na didiha iyo dapit ngani ikaduha pala ini, but the first one to be unveiled, no? And unina nga kulop ada kita pambuhan. And of course, Mano Emil's life and his presence touched the lives of many, and whose legacy continues to resonate beyond this time. Though he is no longer with us, the impact of his life remains, reflected in the kindness he shared, the dedication he showed, and the influence he carried within the hearts of those who knew him. And bugos nga aton probinsya dinhi sa Northern Samar, talagang nakita, no, an iya mga kiwa, an iya mga ligasiya, labi na gud pagtaga edukasyon kay nadiri man iya mayaon mga kabataan mahibayaan, no, pag taga edukasyon. Salit dako ini nga kapulsanan niya na sini nga alternative learning system, no, nga mismo igin hatakta, no, darahan paniguro liwat, no, ang kinabuhi na wara nga diin yan na totoo good man ini, matuod good man ini nga no less than our Congressman Edwin Marino Ongchuan and our present Honorable Governor Haris Ongchuan igin papatuloy nira, no, ang ligasiya sa ira pamilya, membro sa pamilya, labi na good si Sir Emil. As we remember him in his late passing, we do so not only with sorrow but with profound gratitude for all he gave. Sabi nga ni Biim Ara, ang iya wisdom, his efforts, and his unwavering spirit. Kaya nga daya na, diri ini mapupugto, no, na kinabuhi sa nawara Mano Emil, kay magiging lasting good ini. Magkakawara nala kita kakalibutan, and vast, no, ada ang iya ligasiya magpapabilin ha aton nga tanan.